जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन में रखे चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है क्या से। হ্যালো বন্ধুরা, তো কেমন আছেন? আশা করি ভালো হয়েছেন। তো আমি নিয়ে এসেছি আরেকটা নতুন ভিডিও, যেটা হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস। আপনার যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করেন অ্যান্ড লাস্ট ভিডিওটা দেখুন। এখানে আমি যে পিএনজিটি ব্যবহার করব সেইগুলি আমি আমার নিচে ইনস্টাগ্রামের লিঙ্কে দিয়ে দেবো। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन में रखे चलाया तेरी ओर। जाने कैसे बांधी तूने अखियों के डोर, मन में रखे चलाया तेरी ओर, मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है क्या